Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk chapter seterusnya, kita akan melihat tajuk berkaitan dengan architecture drawing. So untuk architecture drawing, apa yang kita perlu pelajari ialah bagaimana menghasilkan architecture drawing menggunakan software AutoCAD. Tapi sebelum itu, kita perlu kenal dahulu apakah elemen-elemen architecture ataupun komponen architecture yang kita perlu kenal dalam drawing yang biasa kita jumpa dalam drawing. Okey, yang pertama untuk architecture drawing, biasanya kita akan ada yang biasa kita akan jumpa dalam architecture drawing. Kita akan ada plan, sama ada layout plan, plan tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Kemudian elevation view, pandangan sisi. Kemudian section, potongan untuk bangunan. Kemudian details, details ni contohnya tangga, pintu, tingkap. Kita akan lukis drawing details, dalam lebih detail lah, drawing tu akan lebih detail. Nanti saya akan tunjuk contoh. Kemudian location plan, kedudukan bangunan di mana ataupun site project di mana, dan susun atur site plan. Kemudian floor plan, lantai ataupun roof plan. So ini adalah secara general lah architecture drawing yang ada. Bila architecture produce dia punya drawing, ini adalah yang basic. Ini contoh untuk location plan, site plan, floor plan. So saya akan tunjuk terus contoh ni menggunakan drawing sebenar lah. So ini adalah satu contoh rumah, lukisan banglo, rumah banglo. So ini ialah site plan. Site plan ni akan menunjukkan data-data kedudukan sebenar rumah di dalam tapak rumah, ataupun ini adalah geran tanah. Tanah rumah ni berbentuk segi begini. Ada jalan masuk utama. Kemudian kedudukan bangunan tu bagaimana, orientation dia. So ini dalam site plan, dan data-data dalam site plan termasuklah nombor lot, alamat tapak lah. Contoh ada jalan, taman ataupun kampung mana, mukim. Mukim ni penting lah di dalam sebuah site plan. Alright, kemudian daerah dan seterusnya, negeri lah. Dan juga ada keluasan keseluruhan tanah dan juga bangunan. So ini ialah location plan. Location plan menunjukkan pilihan lokasi di manakah kedudukan tapak tersebut. Suatu projek tu di dalam suatu tempat lah. So dalam kes ni, ini dalam satu taman, perumahan dan kedudukan di sini lah. Dan dia akan menunjukkan jalan-jalan yang terdekat yang menghubungkan lokasi rumah tu. Kemudian inilah key plan, plan kunci. So plan kunci ni akan menunjukkan kedudukan tapak di zoom out lah dalam sebuah daerah, contohnya daerah Batu Pahat. Kemudian untuk plan lokasi tadi, di zoom in lagi untuk menunjukkan kedudukan sebenar. So ini sangat penting lah untuk rujukan, untuk kita cari plan tapak, kedudukan tapak yang sebenar lah. So itu berkaitan dengan site plan, location plan, key plan. Kemudian ini adalah plan lantai lah, plan lantai bangunan, ground floor plan. So komponen yang ada dalam ni biasanya yang penting dalam architecture drawing ialah grid line. Alright, so kita ada wall, ada column, macam-macam lagi lah kat dalam yang saya akan tunjuk masa saya buat drawing. Kemudian ikut tingkat lah. Kemudian ini tingkat bawah, ini tingkat arah 1. Ada tangga. Kemudian ini adalah roof. Kemudian elevation. Elevation pandangan hadapan. Ada pandangan section lah, dipotong. So nampak apa? Untuk nampak tangga. Kemudian section lagi. Kemudian ini adalah pandangan, pertama ada elevation 1 ataupun front elevation lah. Pandangan sisi. Kemudian pandangan belakang. So pandangan ini biasanya untuk macam elevation ni, dia ada tunjuk pada plan lantai kita lah. Macam 1, 2, 3, 4,
ini dulu. Okay. Dan selain itu kita ada juga detail drawings. Okay, contoh detail drawings lah, detail drawing untuk meter stand. Okay, paling detail lagi contoh untuk detail staircase. Staircase ni contohnya memang penting lah, kita akan bagi lagi detail, contoh macam mana finishing dekat kita punya tangga tu lah. Okay, contoh kat sini pakai nombor 11, so nombor 11 ialah thick timber solid finish. Okay, so dia pakai timber lah, timber finish, bawah ni konkrit. Okay, so ini berguna lah untuk engineer design tangga. Okay, kita tangga ni kalau tak betul dia punya perkiraan dia mungkin tak dapat step yang sama macam arkitek buat lah. Penting. Okay, so itu adalah antara komponen yang terpenting dalam architecture drawing lah. Okay, so nanti semasa saya lukis, saya akan buat sampel. So saya akan juga share juga lah beberapa komponen penting dalam architecture. Okay, architecture drawing lah yang kita perlu tahu. Okay, so saya akan buat sampel menggunakan drawing assignment lah, assignment saya bagi tu. Right, so assignment ni saya akan lukis mula. Okay, saya akan tunjuk lah lukisan ni macam mana kita hasilkan. Okay, right, so jom kita start. Okay, untuk menghasilkan architecture drawing seperti dalam assignment, saya akan buat langkah kerja mengikut step inilah. First kali saya akan lukis buat grid line. Yang kedua saya akan buat wall. Yang ketiga saya akan buat window, kemudian door, apron, dimension, text, and then sekali komponen tag lah. So yang komponen tag ni ialah untuk tag window dan juga door je lah, selain daripada specification dalamnya. Okay, lain-lain item lah untuk kita punya komponen. Okay, so kita akan start dengan grid line dulu lah. Okay, so kita start dengan grid line. So saya gunakan line saja untuk kita start di mana-mana. Okay, so grid line saya start dengan line saja. So untuk video ni saya akan skip creating layer, sebab layer tu boleh create macam assignment 1 tetapi menggunakan nama komponen yang berkaitan dengan architecture drawing lah. Contohnya grid line, wall, okay, seperti dalam yang telah diberi dalam job sheet. Tapi kalau tak ada, contohnya saya tak letak layer apron, ini apron, so kita create lah layer yang others. So ada stated others yang berkaitan. So kalau tak ada, so nak buat itu, contohnya kita nak buat apron, so nanti boleh gunakan add layer lah dalam layer properties. Okay, so saya start dengan grid line. So grid line saya buat line, L enter, so saya create line kat mana-mana. Okay, so saya akan buat grid line A dulu. So ini grid line A, so jarak dia ada 2400, so saya offset 2400, kemudian 1200, kemudian saya akan buat grid line 1, 2, saya just place je line, okay, intersect dengan grid line tadi. So jarak dia saya offsetkan 2000. Okay, so ini line saya dah buat layer. So saya go for grid. Okay, dan saya gunakan mesh properties untuk samakan grid line yang lain lah. Okay, so dalam case ni saya gunakan line type scale 100, line type scale type LTS. Okay, so saya gunakan line type scale 100. Okay, so type line LTS, enter, masukkan 100. Okay, sebab kita punya scale drawing kita besar. Okay, scale 50, saya gunakan line type scale 100, dan juga individu line punya line type scale saya buat 5. Okay, so grid line ni adalah dash dot. So kita nampaklah dia punya dash dot line tu. Okay, so kita dah siap creating grid line. Kemudian saya akan create wall. Okay, saya akan creating wall. So untuk wall saya menggunakan, ada beberapa option lah. Kita boleh buat sama ada kita offset ataupun kita gunakan multi line.
Tapi dan kini saya nak gunakan rectangle saja. Okey, sebab dia kecil saja. Guna rectangle sebab peta. Kemudian saya offsetkan. Yang perlu kita tahu bila kita buat wall ialah specification untuk kita punya wall thickness. Okey, so kita adalah 114 mm thick brick wall with 19 mm plus to both side. So kalau perasan kat sini ada garisan merah dan juga garisan hitam ni. So ini adalah garisan dalam ni ialah wall, dan yang bahagian luar ni ialah 19 mm plus 2. Okay, so kita boleh gunakan offset function kat sini sebagai offset. Okay, so inilah center line. Jadi saya akan gunakan offset separuh daripada thickness lah. Okay, contohnya 114 mm. Okay, so 114 mm saya bagi dua. Saya offsetkan ke atas, saya offsetkan ke dalam. Right? So ini kita dapat thickness of the wall. Kemudian saya offsetkan lagi 19 untuk thickness of plaster. Okay, dan saya extrudekan bahagian dalam ni lah supaya dia jadi single line. Okay, kemudian ada wall di tengah ni. So wall tengah ni saya akan gunakan wall untuk toilet ni tengah. So saya akan gunakan function offset saja. Okay, offset itu 114 tadi bagi 2. So kita akan dapat separuh wall. Saya offset kiri kanan, kemudian saya offset lagi 19 both side untuk plaster. Okay, sudah siap. Okay, so inilah kira line saya tukar kepada wall. Okay, kemudian saya meshkan dalam lah. Okay, untuk garisan dalam ni adalah garisan plaster. Saya dah siapkan dia punya layer. So kita just meshkan je lah. Okay, plaster. Okay, so untuk garisan yang terlebih ni kita gunakan trim lah, trim function. Tapi di sini okay, ada kolom sini ada kolom. So saya akan buat kolom dulu. Kolom peta saja, rectangle. Saya gunakan ambil peta 160x160 sebesar size wall. Okay, dan saya tukar kepada saya panggil dia RC work. Okay, sama je dengan bawah ada dua lah kolom di bahagian ni. Okay, kemudian saya tukar pada RC work. Dan baru saya trim. Okay, kerilan jangan trim lah. Kita just trim yang bahagian dalam lah, dan juga yang bahagian plaster yang wall yang terlebih lah. Okay, so sama dengan belah sini. Ini wall yang terlebih, kemudian wall yang di dalam kolom ni lah, kita tak perlukan wall. Okay, so saya trim grid line tadi. So saya undo, saya trim semula. So yang asal kotak saya buang, kotak asal tadi saya buang. Ok, so di atas ni kita lah. Ok, dah siap kita punya wall dan juga grid line. Ok, so selain daripada itu, dekat corner ni ada kolom juga, dan saya copy sajalah. Ok, dua kolom atas bawah ni, dan saya placekan di hujung. Ok, make sure dia masuk tepat lah. Ok, and then saya trim juga lah mana yang tak perlu. Yang tak perlu ialah plaster dan juga wall. Dia akan berhenti pada kedudukan kolomnya. Ok, so dah siap kolom.